그래서 여러분들과 이런 시간을 길게 가지라고 그러나 싶습니다. nakaingon si Pastor Kim na para nasip lang ang 여러분들이 내가 알려주는 내용을 잘 메모했다가 잘 사용하시기 바랍니다. Kaya si Pastor Kim na lagi sa paminaw sa mensahe ni Pastor Kim, kailangan ko ilista o kailangan ko na ito i-apply. 말씀을 내가 알려줄 때 좀 이상한 생각도 들 것입니다. Pinagi ko na sa pagsangyan ni Pastor Kim kay makaimatan lang ka ng libog kayo. 기록된 내용과 너무 틀리기 때문에 Kasi lahi ang ipasabot ni lahi ang from understanding ni Pastor Kim sa gisulat sa Biblia uya po nasabtan. 그러나 여러분들이 그런 거를 잘 참작을 그래도 메모를 했다가 나중에 확인을 하시기 바랍니다. Kung na si Pastor Kim mga ito'y at mo padayon tao ka ng review or study ang iyang mga mensahe. 그러면 오늘 창세기 26장부터 한번 봅니다. Ang atang basaw dito sa Genesis Kapitulo 26장에 보면은 26장 12절부터 한번 봅니다. dito sa versikulo 12. 12절에서 15절까지. 12 hanggang versikulo 15. 창세기 26장 12절에서 15절까지 합독하시겠습니다. Dungan ta ba sa tanan? Unya na kumasisak sa mga kudako. Unya kong niligaw sa kabayos kamay doon. Kabila ang iyang naanin sa iyang oras. Panalangin naman siya sa inyo. Padayon siya sa pagsuswag ng ang to na dato siya pagayon. Nasinahan siya sa mga Kristiano tungod, kay daghan siya mga kardero o mga baba. Daghan siya mga ulikon. Usa kita pa na nilang yuta ang mga tabay nga kinalo sa mga sunod sa iyang mahal. Nga siya marahap sa muli pa siya. 오늘 이 본문 말씀은 이삭이 한마디로 하나님이 머무르라고 하는 곳에서 머물렀더니 100배나 이 농사를 지었는데 100배나 얻었다라고 했습니다. Samtang si Isa nagkinawa siya sa kalibutan ang Ginoo nakatag siya daghang panalangin ni Isa. 14절에 보면 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많음으로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때 그 아버지의 종들이 탄 모든 우물을 받고 흙으로 메웠더라라고 했습니다. Dito sa versikulo 14 ang ingon diri magkasinahan siya sa mga Pilistiyano tungod kay daghan man siya mga karnero mga baka, daghan usab siya mga ulikon. Usa gitabunan nila kita ang mga tabay nga kinala sa mga sulubong sa yaman. Kasi baraham sa buhi pa siya. 나는 이 말씀을 읽을 때 그 땅에서 농사를 지은 것으로 여기에는 기록되어 있습니다. Og gisulti diri sa aning scriptures kinang si Isa kay na siya murag nagtanom siya mga prutas. 이삭이 농사를 지어서 100배나 얻었다라고 이렇게 기록은 되어 있는데 이게 그것이 아니라는 것을 나는 알았습니다. Si Isa kay daghan siya na ani nga panahon na. 이 100배라는 것은 여기서 그것보다 먼저 15절에 보면 우물이 나옵니다. 우물. Diri sa versikulo kasi nagisgot sila kabay ng kanang usa ka tabay. 우물이 나오는데 우물이 무엇이 성경적으로 우물이 어떤 뜻이냐라는 걸 여러분들이 알아야 됩니다. Kung kinahanglan mo kabalo nga unsa may buot pasabot ang tabay. 우물은 땅 속에서 물을 퍼내서 이렇게 우리가 쓰는 것을 말하는 것입니다. Ang ganang pasabot sa tabay is kanang sulod nga tabay kay na kanang tubig kay tutnay tubig pero lalong kaayo. 생수를 말하는 것입니다. Ang buot pasabot ani is kanang mura siya sa mineral water. 생수를 퍼서 농사를 지었다라고 생각을 하면 됩니다. O ang iko na tumasabtanan ni
si isa kayo nagamit siya o atabar or yung gigamit ako ng mineral water sa pagbuko sa iyong mga tanong. 그런데 또 여기에 보면 어떤 내용이 나오냐면 14절에 보면 양과 소가 띠를 이루고 종이 12만으로 이렇게 나옵니다. Pero gingon diri sa versikulo 14 gingon diri nga sa isa kay daghan kay siya mga karnero daghan siya bago daghan po siya mga walipon. 양과 소에게 행수를 먹였다는 것을 말하는 것입니다. Ang buot pasabatan ni si Isaac ang ipainom niya sa mga sa iyang mga karnero bago mga walipon sila ng mga mineral water nga gikan sa kalbay. 바로 무엇을 얘기했냐면은 생수를 벗어 양이나 소를 먹였다는 것입니다. 그렇게 많이 만들었다는 것입니다. O nganong si Isaac kay nakahimo murag nakahimo siya kanang ngayon na siya daghan kay mga karnero o lipon or bagay tungod kay ang iyang gipainom is kanang mineral na water nga gikan sa kalbay. 바로 해물을 교회로 상징해서 얘기를 하는 것입니다. Ang buot pasabatan ning kanang atabay or kanang mineral water is murag siya sa kasimbahan. 교회에서 생수를 양과 소에게 많이 먹였다는 것을 얘기하는 것입니다. Sama na nga sa simbahan is murag ang ilang gipainom sa ang ilang gipakaon inom sa mga karnero abang mga baka is kanang mga mineral water. 흉년이 들어섰다라는 것은 여기에 보면 26장 1절에 보면 26장 1절에 보면 아브라함 때 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시한 땅에 거주하라. 이 땅에 거주하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라. 내가 네 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손의 하늘 별과 같이 번성하게 하며 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 여기 1절만 얘기해요. 1절. O ako lang masahol diri sa Genesis 26 kapitulo 26 versikulo 1 nagingon diri nga may lain na sa mga butong nga miabot niya tong napitagawas nga tong butong sa panahon ni Abraham. Ngadto si Isaac kang Abimelech ang hari sa mga Filistiano dito sa Gerar. 이렇게 흉년이 들었다는 것은 영적으로 아주 복음화가 안 될 때라는 것을 얘기하는 것입니다. Ang buot pasabot ani nga kanang bersikulo 1 nga kuno nayo sa kagutom niya ato ng David ay isang buot pasabot ani wala sila kasangyo sa mayong balita. 그래서 하나님은 지금 여기에 보면 아브라함도 샘을 팠다라는 내용이 창세기에 나오고 이삭도 여러 곳에 샘을 팠다라고 나왔습니다. 그것은 교회를 여러 개 지었다는 것이라는 것을 여러분들이 꼭 아시기 바랍니다. Kung sa mga nga si Abraham po kay napoy atabay si Abraham po si Isaac po kay napoy siya atabay ang grupo sa Batanis na murag ang pasabot sa atabay sa simbahan. 복음 흉년이라고 하는 것은 아주 강팍한 세상을 말하는 것입니다. Ang buot pasabot ani kanang kagutom na ni kanang kagutom na niya to daan na dapitay isang pasabot ana isang kanang lugar is kanang nakalisod ng pangayo. 그럴 때 이삭이 하나님의 말씀대로 흉년이 들었을 때 다른 집 안 가고 그곳에 머물면서 샘을 봐가지고 짐승들을 먹였다는 것입니다. 양들을. Pero anong panahon na si Isa kay ang iyang gipainom sa iyang mga karnero bakis kanang mga mineral water gikan sa kapay. 여러분들이 앞으로 이 성경에서 샘이 나올 때는 샘이라는 단어가 나올 때는 반드시 교회라고 하는 것으로 알고 읽으시기 바랍니다. Kung kinahal po sa pangambot pasabot sa mineral water mag-ingon diri sa Biblia is kanang simbahan. 이 성경에서는 샘 교회를 비유로 말씀하셨기 때문에 샘을 여러분들 앞으로 읽을 때 반드시 샘으로 생각하고서 읽으시면은 이게 다 풀립니다. Og mas badang tanan mga problema ifatong sa aton pag-ayo ang Biblia. 지금은 여러분들이 지금은 도저히 이해가 안 될 겁니다. Og sa mga gusto din pa-serving karon napayo ba mga tao na wala pa kasabot. 내가 얘기하는 것을 꼭 기억하고서 이 성경을
우물이나 샘이 나는 생수를 나오는 데이기 때문에 생수 naunong 곳은 영적으로 성경적으로 보면 교회밖에 없는 것입니다. Ang buot pasabot sama gisotin niya gani ang buot pasabot anang katabay is muna siya sa kasimbahan. 여러분들은 지금 이제 엄청난 비밀을 지금 돈도 안 주고 지금 그냥 얻는 것입니다. O karon kay ato karon kay nakabalo na ta sa sekreto sa mga Biblia o kaning sekreto is dili masot sa bisag kinsa. 또 그 앞으로 이 성경을 읽을 때 우물이나 샘은 교회를 뜯어놓은 것이다라는 것을 가지고 여러분들이 성경을 읽어야 풀어지는 것입니다. O sa mga naif mabasa ta Biblia if may mga scripture mga gawas nga kanang word ni atabay kinato masaktan nga muna siya simbahan. 그러다 이삭은 흉년 드는 때 하나님이 거기를 떠나지 말라고 했습니다. Pero samtang ang lugar nga gipuy-an ni Isaac is na yung dakong kagutom nga niyato nga lugar ang ginuyang gina si Isaac na ayaw biyain o ayaw pabiya sa lugar nga gipuy-an. 그래서 이삭은 하나님이 떠나지 말고 그곳에서 교회를 세우라고 했을 때 교회를 세워서 100배 많은 양을 100이나 얻었다는 것을 말하는 것입니다. Ug sama na nga ang ginuyang giinan si Isaac nga kana paghimo ug atabay mo nang pinagi sa paghimo ug atabay ang Ginoo is pinagi sa simbahan na siya kan mas kagatos ng karnero. 그래서 우리가 어느 곳에 교회를 세우면은 도저히 부흥이 안 될 것 같은 그런 곳이 있습니다. O kita makawana ta karon nga ano ba mga simbahan nga murag dili sa laman ni kamot mo revive ilang simbahan. 그런데 하나님이 거기다가 교회를 세우라고 하면 힘드시 거기는 많은 이삭과 같이 100배의 영혼들을 거기서 수확을 하게 되는 것입니다. Usa man if kita manikamot ta kana atong paningkamutan ng atong simbahan is malawag kinahanglan atong members kinahanglan daghan kayo. 흉년이 들었을 때 어떻게 이삭만 농사를 칠 수가 있느냐는 것입니다. Ug namatanan sa pasakin kanato nga giwan sa man kuno pag kinabuhi ni Isaac ang kanang giwan sa pag kinabuhi ni Isaac ang nga lugar na damay dako kagutom. 흉년이 들었을 때는 아무도 어떤 사람도 농사를 지을 수 없는 것입니다. Pero sa inay kanang dahong kagutom nga miabatan ng dapita daghan kay mga tawo wala nakalisod. 바로 이거는 영적인 말씀을 말하는 것입니다. Ang buot pasabot aning nga scripture nga Genesis 26 kanang spiritual kayo. 교회를 세워야 되는데 도저히 거기는 부흥이 안 될 것 같은 곳에 하나님은 교회를 세우라고 해서 이삭은 거기에 순종을 해서 이렇게 100배의 수확을 했다고 했습니다. Usama na nga tungod kay mga tao is dili sila katukod og simbahan tungod sa ilang kalisod at tungod sa kagutom. Ang Ginoo gipadala siya sa Isaac dito anang lugar para magtukod og simbahan. 앞으로 꼭 우물이나 샘은 교회라고 하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. Ug kinahanglan nato malimtan ang buot pasubos sa tabay simbahan. 또 한 가지를 그 아브라함이 길렀던 그 훈련시켰던 사람들이 나옵니다. 318명인가죠? 그게 어디가 나오더라? 318명 나오는 게 여기 14장에 나오네요. 창세기 14장 14절. Diri sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 14. 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된다 318명을 거느리고 산까지 쫓아가서라고 했습니다. Ingon dali nga sa pakasayon ni Abraham nga gibihag ang iyang pagumangkon sigom niya ang mga sinaligang tawo sa iyang bundok nga mga 318 kabuok ang tanan. Gigupot nila ang upat kahari hangtod sa tan. 이 아브라함이 길리온 그 한마디로 318명은 어떤 사람이냐면은 여러분들과 같이 우리 이도식 선교사님 밑에서 지금 이렇게 훈련을 받는 자들이 바로 누구냐면은 이 318명이라는 걸 얘기하는 것입니다. 그래서
훈련을 받는 사람들은 누구냐? 훈련도 한 사람은 누구냐면 그리스도 용사, 복음을 전할 수 있는 자. 그런 자가 지금 아브라함에게 318명이 있었다는 것을 여기서 얘기하는 것입니다. O ang buhat pasabot aning 318 ka kanang company ni Abraham. Ang company ni Abraham sa buhat pasabot ani sa mga ang kitang batan-on nga natin murag sibi mga usa ka kanang company ni Pastor Lee. 그래서 이 성경을 볼 때 그런 것을 알면 여러분들에게 상당한 도움이 되는 것입니다. Og mahimo ni siya usa ka kanang big understanding natong ifatong basahon ni Biblia. 그러니까 아브라함도 그 우물을 판 지가 있습니다. 아브라함 전기를 읽어보면 아브라함도 우물을 파고 이렇게 그랬다고 했는데 바로 그 아브라함도 교회를 가지고 교회를 세웠던 사람이었다라고 우리가 얘기해야 됩니다. 그래서 우물이나 사연이나는 교회를 뜨던다 그렇게 생각을 해야 됩니다. O si Abraham pud kay nakahimo or nakatuko siya katabay ambot pasabot ani si Abraham kay nagtukod og simbahan. 또 그 모세를 한번 또 봅니다. Og ganahan ko siya makikisya kabahin ni Moises. 여기에 보면은 모세는 그러면 복음을 얼마나 전했는가를 한번 우리가 봐야 됩니다. 그 이스라엘 민족들 약 한 그 60만 대군이라고 그랬는데 그게 다 누구냐면은 하나님의 군대라고 했는데 출애굽기 7장을 봅니다. 7장 4절. O katong Abraham ng Biblia diri sa Exodo kapitulo 7장 4절. 7 versikulo 4. 출애굽기 7장 4절. 바로가 너희의 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 이 땅에서 인도하여 낼지라. 아멘. Hindi siya mamatikan kanimo niya pagtangan ko bugat nga silot ang ito ug ako'y mangulong sa akong kasundaluhan ang akong katawhan nga magatribo sa Israel aron pagpiya sa ito. 모세가 이게 바로 이스라엘 민족들 애굽에 내려가 있는 사람들을 60만 대군을 그때 당시였는데 성경학자들은 전체 다 아이들까지 한 200만이 나왔다라고 그렇게 하고 있습니다. O sa mga gingandiringan amrag naay ang Egypt naay dagan kay mga sundalo. 그래서 모세가 이스라엘 민족들을 애굽에서 끌고 나왔다는 것은 그들에게 복음을 전했다는 것입니다. O ang buhat pasabot ani nga bersikulo ay si Moses kay nakasangyo siya sa may balita sa tanang mga tao nga tanang mga Israelita nga puyo dito sa Ehipto. 그래서 우리가 모세가 이스라엘 민족들을 데리고 애굽에서 나왔다는 것은 이스라엘 민족들에게 복음을 전했다는 것으로 우리가 이해를 해야 되는 O 것입니다. kinahanglan to sabtan mayo ani nga mensahe kinahanglan to mamal unsay sekreto ani nga mensahe. 그렇게 성경을 복음의 눈으로 봐야 되는 것입니다. Manang ipabasa ta Biblia kinahanglan to basa ng Biblia pinagi sa pag-una nga agasan nga sa may balita. 반드시 그렇게 복음의 눈으로 그렇게 봐야만 성경이 풀리는 것입니다. O mahimong nga masabtan nato ang Biblia if atong basa ng Biblia nga pinagi sa una nga gasangyan sa may balita. 바로 여러분들에게 지금 내가 얘기하는 소리는 힌트만 여러분들에게 내가 주는 것입니다. O si Pastor Kim karon kay ganahan siya mo ang mahatag nato kanang kinagmay ng hin. 꼭 앞으로 그런 것을 참고해 가면서 성경을 읽으시면은 복음으로 싹 다 풀리는 것입니다. O pinagi sa itong pagbasa ng Biblia, mahimo na ito sa pagpasabot ani Biblia if musangyan ka sa may balita. 그러면 오늘은 마태복음 16장으로 갑니다. O atong basa na itong Biblia diri sa Mateo kapitulo 16. 마태복음 16장으로 16장 13절에서부터 20절까지 합독하시겠습니다.
Diri sa mat 13절에서 16마태복음 16장 13절에서 20절까지. diri sa versikulo 13 hanggang versikulo 20 sa Mateo kapitulo 16. 합독으로 마태복음 16장 13절에서 20절까지. Diri sa Mateo kapitulo 16 versikulo 13 hanggang versikulo 20. 자, 같이 합독하는 걸로. Og do nga tabasa. Unya mi ato dito sa iyo sa Diyos sa Diyos sa Kaya. Kinita na siya dito sa mga anak sa sila nagsabat. May nasingon ko sa niya mga sinuban na mga niya. Ako ba nag-ingon niya? Gusto na ako sa niya. Sa mga ba nag-ingon niya? Wala ay kumpeta. Susos na mo tayo na kanila. Pagka mo sa may ganyan mga sulti. Sa mga ito ba si Simon Jesa? Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos na muli. Kainan siya ni Jesus. Lahat sa kayo sa mga anak ni Jonas. Kaya hindi mo ang kamaturan na wala kong sa mga ang amang kamahal na Diyos sa langit ko ang kakalitin ka niya. Kung sa sutiyan ko ikaw si Pedro, iba ko na yung patusok ko, lumulog ko ang kasimbahan, o bisan kami ang kamatayan nililigay yung makapugod ini. Kaya ko kanino ang mayroon sa harian sa langit, o ginigili sa iyo tayo Diyos sa Diyos sa langit, o ginigili sa iyo sa ilalutosap sa Diyos sa langit. Pinagipasalanan na Jesus ang iyang mga tinatag na nililig sa bakang isa na siya mao ang Mesiyas. 아멘. 오늘 이 내용은 베드로의 고백이라고 여러분들이 아마 많이 들었을 것입니다. Ang pasubot ani nga bersikulo is ang pahayag ni Pedro kang Jesus. 이 베드로의 고백을 여러분들이 잘 알아야 여러분들이 복음을 잘 전할 수 있고 여러분들이 다른 사람들에게 또 그렇게 가르쳐서 그들도 복음을 잘 전할 수 있게 되는 것입니다. Og samtang ipumusanya ta sa may mata kinahanglan to makatunan nga unsay gisulti ni Pedro nga kinsa si Jesus. 간증부터 하나 합니다. Og naay siya usa ka testimony. 나는 대전에 있을 때 어떤 교회 가서 이렇게 오후에 전도 훈련을 1시간씩 했습니다. Samtang si Pastor Kim na siya dito sa Legion kay na siya giapilan nga usa ka training nga sa evangelism. 그 교회에서 한 5번인가를 이렇게 5시간을 전도 훈련을 마치던 날이었습니다. O kanang na si Pastor Kim kay hapit na mahuman ang iyang training sa pagtanang sa evangelism. 그날 그 교회에서 전도 훈련을 마치고 집으로 돌아오는데 어떤 한 집사님이 우리를 따라왔습니다. O samtang na si Pastor Kim mapauli na siya siyang balay nay usa ka dikonis nga ni kuyog ang Pastor Kim. 그분은 여지껏 신앙생활을 해가면서 내가 전하는 복음을 처음 들어봤다고 너무 아쉽다고 하면서 우리 집을 찾아왔습니다. 우리를 따라왔습니다. O katong usa ka tawo ang usa ka dikon kay ni kuya kang Pastor Kim padulong siyang balay na siya gisulti na nagmahal siya kay wala siya kasangil sa mayong balita. 그러면서 복음 메시지를 더 들려달라고 졸랐습니다. O katong usa ka dikon kay sige siya ato sa balay ni Pastor Kim kay kana siya maminaw sa mensahe ni Pastor Kim. 그래서 나는 하는 수 없이 우리 가게에서 성경을 펴놓고 오늘 이 본문 말씀을 전하기 시작했습니다. O si Pastor Kim kay bisan na siya dito sa iyang trabahoan, yang giabrehan yang Biblia kung nagsangil siya sa mayong balita. 나는 그분에게 예수님은 메시아 그리스도라는 것을 만왕의 왕 대제사장 선지자라는 것을 설명을 해드렸습니다. O muna si Pastor Kim kay nagsangil siya sa mayong balita sa usa ka dikon nga si Jesus kay mao ang Mesiyas o siya ang anak sa Ginoo siya mismo nagmanto sa tibuok kalibutan. 그러면서 나는 그분에게 더 들어가면은 하나님의 본체 예수님은 하나님의 본체라고 말을 했습니다. Og damar nga nagsangil siya sa mayong balita sige niya balik-balik og gisulti sa usa ka dikon nga si Jesus mo ang anak sa Ginoo. 나는
그런 내용으로 그런 내용으로 말씀을 전하는 과정에서 놀라운 일이 일어났습니다. O pinagi sa pagsangyo ni Pastor Kim ani nga mensahe na ida ko nga milagro nga hitabo. 17절에 보면은 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 교회를 세우리니 음부의 내가 이기지 못하리라 라고 그렇게 내가 그런 말씀을 전할 때였는데 O diri sa versikulo 17 kay alang ingon diri nga giinan siya ni Jesus nga bulahan kagayon Simon nga anak ni Jonas kay kini maong kamaturan wala mabot kanimo pinagi sa bisan unsang tawon pamagi ang ako nga mahal nga to sa langit mo ang nakatag nini kanimo. 갑자기 어디인가에서 이 말씀을 거꾸로 생각해봐라고 했습니다. O samtang nga si Pastor Kim kinasangyo ani nga mensahe sa katawo na murag na ko niyo sa katawo ng sulti ni Pastor Kim nga kanang ibalik ko ning istorya. 그래서 갑작스럽게 큰 소리로 누군가가 그 말씀을 거꾸로 생각해봐라라는 그 말씀 때문에 내가 깜짝 놀라서 다시 정신을 차리고 말씀을 전하다가 잠시 쉬었습니다. O si Pastor Kim kay murag nabayawan siya may ginawa sa katawo ni kalitor sakit nga iba kanang murag kanang ibalihag sabot kani nga bersikulo nga imong gisangyaw. 그래서 나는 다시 말씀을 보기 시작했습니다. O si Pastor Kim kay murag tungod sa nabayawan ibasa na po siya balik ang mamsa. 그래서 18장을 다시 또 보기 시작했습니다. 18절을 O diri sa bersikulo 18 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 산성 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라고 했습니다. O diri sa versikulo 18 ingon diri nga po sa sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro gibabaw na inyong bato tukuran ko nga ako simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. 베드로만 예수님을 그리스도라고 고백을 했던 것입니다. Ang pasabot ani versikulo 18 na si Simon Pedro ay nakasabot na si Jesus ang Mesiyas. 베드로 마음에 교회를 세운다고 이랬습니다. Og ingon diri sa versikulo 18 nga ang Ginoo mismo imong tungkol og simbahan sa sulod kasing-kasing ni Simon Pedro. 음부의 권세가 이기지 못한다고 했습니다. Og ingon diri nga si Simon Pedro kami makahimo siya sa pagbuntog sa tanang mga kamatayon o mga kalisod. 베드로 마음에 교회를 세울 때 사단마귀 귀신들이 이길 수 없다라고 했습니다. Ingon diri nga si Simon Pedro kay mosangya sa mga balita ang mga dautan ni Espiritu dili kaliho. 또 내가 19절에 보면 내가 천국 열쇠를 내게 드리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 낼 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라고 했습니다. Ingon diri sa versikulo 19 nga yatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili o sa dito sa langit. O ang imong itubot dinhi sa yuta itubot o sa dito sa langit. 이것은 베드로에게 기도를 할 수 있는 권세를 줬다는 것을 말하는 Ang buot 것입니다. pasabot aning nga versikulo 19 is ang Ginoo kay naghatag siya og sa kaawtoridad ni Pedro nga makaampo. 그런데 여기서 우리가 중요하게 알아야 될 내용이 있습니다. Pero na sa pinaka-importante nga explanation. 베드로에게는 이렇게 기도를 할 수 있는 열쇠도 줬고 또 교회를 세워도 사단마귀가 이기지 못한다고 했는데 그 말씀의 반대라면은 예수님이 그리스도인 것을 모르는 분들은 사단마귀한테 진다는 것이 되는 것입니다. Usama na nga ang Ginoo nakatag siya nakatag niya po ni Simon Pedro sa yawi sa pag-ampo, pero if atong balik sabot is if ang mga dili magtotoo ni Jesucristo if ang mga dili magtotoo ni Jesucristo dili sila kadawas sa mesa dili nila mahimo sa pagdawas sa yawi sa pagtuo. 예수님이 그리스도라는 것을 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자라는 것을 모르는 사람들은 기도가 안 된다는 것을 말하는 것이었습니다. Umambot pa sa bata niya katong mga tao nga wala mo tuon ni Jesus. Dili ang Ginoo is dili makahatag nila otoridad sa kanang otoridad or yawi sa pag-ampo. 그러면서 하나님은 그리스도는 무기다라고 나한테 소리를 쳐줬습니다. Munang ang Ginoo mismo nagsulti ni Pastor Kim nga
mahatagan ko ikaw sa Yahweh sa pag-ampo. 우리 예수님에게만 메시아 그리스도라는 직분을 주신 것입니다. Ang Ginoo mismo ang ingon ni Pastor Kim na si Jesus mo ang Mesiyas. 만왕의 왕권을 가지고 있기 때문에 이 세상 모든 것을 다 이기는 권세가 예수님에게가 있는 것입니다. O si Jesus kay mismo si Jesus mismo ang hari sa tanang hari o siya ang mando sa tibuok kalibutan. 그러나 그것을 우리 예수님이 나와 함께하는 분이 그런 그리스도라는 것을 모르는 분들은 사단마귀 귀신들이 이기기 때문에 기도가 상달될 수가 없다는 것을 나는 알았습니다. O si Pastor Kim kay diha nakasabot siya ngayon katong mga dili Kristo man kay dili ang Ginoo mismo mo dili matag sa Yahweh sa pag-ampo. 그러면 기도를 하면 우리가 어떻게 하늘나라로 상달되나를 알아야 됩니다. O kinahanglan nato masabtan nga pinagi sa pag-ampo sa nato pagsulod sa harian sa Dios. 요한계시록 5장을 봅니다. O katong basahan diri sa Gipadaya kapitulo 5. 요한계시록 5장 요한계시록 5장 8절을 한번 읽어봅니다. Versikulo 8. 요한계시록 5장 8절 1절 그 두루마리를 취하시며 내 생물이 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 Ang patugang sa lating kardero, ang matamis na pagkakas sa kanilang may dalang alba o mga bulawang na naksan o napuno sa insenso na mo ang pag-angkos sa kasawahan sa Diyos. 우리가 이곳에서 기도를 드리면은 우리 주위에는 하늘나라 천사들이 금대접을 가지고 여기서 기다리고 있는 것입니다. 우리가 기도하면 받아가지고 예수님께 올릴래 결제를 올리기 위하여. O sa mga kita makapunta diri sa simbahan ang anghel nga gikan sa langit kay mo ang atong mga pagampoy kuwaon sa anghel ato sila dito sa langit. 여기에 보면은 그 두루마리를 취하시며 내 생물 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도들이 기도를 하고 있습니다. Sa mga iyon rin nga upat kabuhin dinuha sa ugang 24 kapaulo ng haba at ubangan sa nating karnero. Ang mata ko sa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan na puno sa insenso nga mawa mapag-ampo sa katawan sa Diyos. 우리가 기도를 하면은 천사들이 금대접에다가 기도를 받아가지고 예수님께로 올라가는 것입니다. O atong mga pag-ampo kay kuwaon sa mga anghel o ang atong mga pag-ampo yatag kang Ginoo. 또 요한계시록 8장을 한번 봅니다. 요한계시록 8장. O katong basa na ito Biblia sa Gipadaya kapitulo 8. 요한계시록 8장 3절서부터 5절까지를 한번 합독합니다. O doon nga ito basa diri sa Gipadaya kapitulo 8 versikulo 3 hanggang versikulo 5. 요한계시록 8장 3절서 5절. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 Tayo ng Jerusalem ay kalang-kalangan sa kanyang sa insenso. Sa may amot o pagyawa tumubaro sa katawan sa pagyawa ng karalan. Yatagan sa tanang Yesus sa lupa. Tumas sa mga pagkakas sa tanang katawan sa Diyos. Doon sa alaran ng matinig. At ihasip ko lang sa katawan. Ang asos sa sinulong ng insenso. Para sa mga pagkakas sa katawan sa Diyos. Isa kang ikan sa kamamasakay na nagtindo katubangan sa Diyos. Inagkikuwas ang hirang sa dyan sa insenso. Kung ipuno niya pinay kalayo, ikan sa laran ng kilapok nato sa yuta, o ihay si pakaayo ng mga dalundong kilat o linog. 바로 우리가 이곳에서 기도를 드리면은 천사들이 우리 옆에서 금대접에다가 우리 기도를 받아가지고 예수님께로 가지고 올라가는 것입니다. Buat pasabotan ni ang mga anghel kay madala sila kanang madala sila mga kanang bulawang sa dalan kanang atong mga pag-ampoy ibutan nila sa kanang bulawang sa kanang ilay hatag ni Jesus. 그러면은 또 어떻게 응답이 오나도 5절을 읽어보시기 바랍니다. O kung saan na to pakabalo nga ang atong mga pag-ampoy na to bago natin sa versikulo 5. 바로 천사가 향로를 가지고 세상을 지나다가 땅에서 그의 우리와 음성과 번지가 지진하더라고 보이다. O ginabungan to sa yuta o dihay sipa kayo ng mga daludo kilat o linog. 우리가
기도를 하면은 천사들이 우리 기도를 예수님께 올려드립니다. 그러면 우리 예수님이 어느 때 가장 좋은 때 우리에게 필요한 때 다시 이 불을 담아서 제단에 불을 담아가지고 여기 보면 5절에 보면 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라는데 기적이 일어난다는 것을 말하는 것입니다. O sa mga na ang atong mga pagampo sa ilayatan ni Jesus o si Jesus mismo may mo si Jesus kuno mismo may mosunugan ni nga insenso sa mga ingon diri sa bersikulo 5 nga unang ikuha sa ilang sudan sa insenso gipuno niya kini kalayo ikan sa laran gilabong nato sa iyo na uja isip pa kayo nga may mandalaw tud kila tong ambot pa sa mga na yung mga milagro mahita po. 바로 우리가 이곳에서 기도드리는 것이 어떻게 상달지에서 어떻게 응답이 오나를 알려주는 내용이 요한계시록 5장과 8장에가 있는 것입니다. O diri sa Gipaday Kapitulo 5 versikulo Gipaday Kapitulo 5 Kapitulo 8 nagsulti diri nga unsa na to pagdawa sa tubag sa atong mga pag-ampo. 그래서 바로 우리가 기도드리는 사람이 예수님은 나와 함께하는 예수님은 만왕여왕이시고 대제사장이고 선지자 그리스도라는 것을 알지 못하면은 사단마귀 귀신들이 공중에서 천사들이 금대접에다 우리 기도를 가지고 하는 것을 엎어버리는 것입니다. Usama na if mga tao is akan dili sila magampo ang satanas dili ang anghel nagikan sa langit mo kundi dili si satanas ang biho. 다시 마태복음 16장으로 들어갑니다. O balik na to basa tayo sa Mateo Kapitulo 16. 바로 그래서 오늘 본문은 베드로에게만 복이 있다라고 한 것입니다. 예수님이. Ang buwan pasabot ani nga ang Mateo 16 si Simon Pedro ay nakatawag sa panalangin. 17절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하는 형제 아니요 하늘에 계신 아버지시라 라고 했습니다. Simon nga anak ni Jonas. Kaya kining mga kamaturan wala mabot kani mo pinagi sa bisan unsang tawanan pa kamaagi. Ang abong amahan nga ato sa langit mawa nang hatag ni ini kalimo. 그 당시에 12제자였지만 한 사람 베드로만 예수님이 그리스도라는 것을 알았던 것입니다. O si Jesus kay na siya mga dosika mga disipulo pero si Simon Pedro ay nakadawa sa panalangin. 그래서 베드로에게만 복이 있다고 했습니다. Unang ang pasabot ani nga scripture ang panalangin kasi ang ba mga disipulo wala kadawa sa panalangin. 또 18절에 보면 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 운명은 내가 이기지 못하리라 라고 했습니다. Musasabihan ko ikaw nga ikaw si Pedro gibabang niini bato tuguron ko ang akong simbahan ng isang gani ang kamatayon dili kayo at makabuntog niini. 베드로의 마음에 성전을 세웠다고 했습니다. Og sa mga ingon diri sa bersikulo 18 nga sa ibabaw niini bato tuguron ko ang akong simbahan. 바로 예수님이 그리스도라는 것을 고백한 베드로에게만 음부의 권세가 이기지 못한다고 했습니다. O sa mga ingon diri nga ang kamatayon kay dili kayo at makabuntog niini. 또 내가 19절에는 내가 천국 열쇠를 내게 드리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고라고 했습니다. O sa mga ingon diri nga ang Ginoo mismo mohatag og yaway sa gingalan sa langit o unsay dili dinhi sa iyo tay idili usab dito sa langit unsay itugot dito sa langit itugot usab dili sa iyo ta. 그리스도를 알지 못하는 사람의 기도는 천국으로 상달될 수가 없는 것입니다. O katong mga dili Kristiyano dili sila kasulod dito sa gingayan sa langit. 천사들이 금대접에 우리 기도를 가지고 올라갈 때 그리스도를 모르는 사람의 기도는 땅에다 엎어버리는 것입니다. O kung katong mga pagampo sa mga dili Kristiyano ang mga anghels dili nila madala dito sa langit. 나에게 그런 권세가 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. Pag kinahanglan ka mong kabalong ang Ginoo sa hatag na to, otoridad or nanghatag ka na to ang yaway sa pag-ampo. 그래서 바로 많은 사람들이 어떤 어려운 일을 당했을 때 땅을 치면서 울면서 기도를 해도 하나님은 응답을 하실 수가 없는 경우가 되는 것입니다. Ano yung bang mga tao sige sila kanang pangiyutabang sa Ginoo sige sila kampo sa Ginoo pero tungod kay dili sila Kristiyano ang Ginoo mismo may dili ka pamina silang pag-ampo.
그리스도를 모르기 때문에 아무리 기도를 해도 천사들이 금대접에다 기도를 담아서 가지고 올라가면 공중에서 사단마귀들이 다 땅에 쏟아버려서 예수님께로 기도가 올라가지 않아서 응답이 안 오는 것입니다. O katong mga tao nga dili Kristiyano sa si Satanas mismo may galihok anang kadapita. 사단마귀 귀신들은 귀신같이 예수님이 그리스도 메시아라는 것을 알고 있는지 모르고 있는지를 귀신같이 알기 때문에 그러는 것입니다. O si Satanas kabalo sa ato kabalo siya sa isulo sa ato kasing-kasing or kabalo po siya nga kita nag-angkon pa nga si Jesus magikan dito sa langit or dili. 그래서 반드시 그런 것을 알아야 되는 것입니다. Muna kinahanglan sa maayo ang pulong sa Ginoo. 나는 언젠가 하나님께서 사도행전서부터 요한계시록까지 그리스도를 몇 번씩 들어있나 세어보라는 음성을 들었습니다. O si Pastor Kim kinakadungo siya tingo sa Ginoo nga sugod sa libro sa buhat ug hangtod sa gipadayag kinahanglan ko niya maihap na for how many times nang gihisod kabahin ng Kristo. 나는 그래서 사도행전에 그리스도가 몇 번이 들어있나를 세어봤습니다. Muna si Pastor Kim kay naghihap siya nga ikapila gihisod si Kristo dito sa libro sa buhat. 사도행전은 28장인데 그리스도가 30번이 들어있었습니다. Og kanang buhat is na kanang 28 chapters pero nagisgot kabayan ng Kristo is kanang 30 times na nagisgot kabayan ng Kristo. 로마서는 16장인데 65번이 들어있었습니다. O kanang libro sa Romans kanay 16 ka chapters pero na kanang 65 times na nagisgot kabayan ng Kristo. 고린도전서는 16장에 그리스도가 62번이 들어있었습니다. O kanang unang Corintios nagisgot kabayan ni Jesus kana 65 times nagisgot kabayan ng Jesus. 고린도후서는 13장인데 52번이 들어있었습니다. Pero ang ikaduhang Korinto na kanang nagisgot kabayan ni Kristo is kanang 52 times nagisgot kabayan ni Kristo. 갈라디아서는 6장에 그리스도가 41번이 들어있었습니다. O diri sa libro sa Galatia kanang nagisgot kabayan ni Jesus po. 41번, 6장. 41 times na sige 41 times nagisgot si Kristo dito sa libro sa Galatia. 에베소는 6장인데 48번이 들어있었습니다. Dito sa libro sa Efeso kay for 40 times nagisgot kabayan ni Kristo. 이렇게 갈수록 그리스도가 성경 말씀보다 많이 들어있었습니다. Wala ka expect si Pastor Kim na ikadaghan dahil gihisgot si Kristo sa Biblia. 성령님은 나에게 한 가지 또 알려주셨습니다. O ang malang espiritu kay namo siya usa ka kanang mensahe dito ni Pastor Kim. 우리가 주님을 영접하는 사람은 사도행전에 속하는 것입니다. Usa man nga if kita nakadawat ang Kristo if makabalota nga makadawat na sa balang espiritu mo to kaniya kinahanglan sa tanmayo nga ng libro sa buhat. 나이를 아무리 많이 먹었어도 주님을 처음 영접하는 사람은 사도행전에 속하기 때문에 어린아이와 같은 것입니다. Usama na bisag gulang na to bisag ka ng batang ng patay if ato hidawa si Kristo kinahanglan sabtan maayo ang libro ng buhat. 어린아이들은 무기를 가지고 전쟁하러 나갈 수가 없기 때문에 그리스도가 얼마 안 들었던 것입니다. Sa mga naipang mga bata ng mutunin sa Kristo, ang mga bata is dili sila makapil sa mga gubat kay bata pa kayo sila. 그러나 갈라디아서나 에베소나 이렇게 자꾸 가면은 어린아이가 장정이 되어서 영적 전쟁을 많이 해야 되기 때문에 말씀보다 그리스도 무기가 많이 기록되어 있던 것입니다. Usama na kanang libro ng mga Galacia ug Efeso na ang gisgot kabahin ani is kinahanglan ang mga Kristiyano is kanang alaglob na kaya ng pagsama sa Biblia. 그리고 끝머리 요한계시록께로 끝 성경 뒤로 가면은 그리스도가 또 적게 들어 있습니다. Pero diri sa libro sa gipadayag ang gisgot nga kabahin ni Kristo is kanang jutay ra kaayo. 우리도 나이를 많이 먹으면은 나가서 전쟁을 할 수가 없기 때문에 그리스도라는 무기를 하나님은 적게
적게 기록했다고 알려주셨습니다. Usama na may if kita kanang gulang na takayo dili na takapil sa mga kanang sa mga away o lupa. 여러분들은 지금 그 내용이 잘 이해가 안 될 것입니다. O namata na si Pastor Kim kanato if nakasabot pa to or dili. 그래도 여러분들이 지금 그런 내용을 알고 있으면 나중에 크게 참고가 될 것입니다. Pero bisag subot karon if maningkamot sa pagsabot mayon ni mensahe karon makaymo ta sa pagsabot ani nga mensahe kanang pinagi sa pagpadayon sa basa Biblia. 그러면 빌립보서 2장 11절 한 장을 더 봅니다. 빌립보서 2장 11절. O diri sa Filipos kapitulo 2. 빌립보서 2장 11절. 빌립보서 2장 11절. Sa Filipos kapitulo 2 versikulo 11. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 Dengan 시인하여 terbasa, 하나님 아버지께 ang 영광을 pangalan ng 돌리며 바로 모든 우리 인간의 모든 입으로 예수님은 그리스도라는 것을 주라 시인한다고 했습니다. 그리스도를 주라 나의 주인이라고 시인을 한다고 했습니다. Okay, kung dahil sa versikulo 11 nga, huwag tanang magsangyaw na sa Yesu Cristo mga Ginoo alang sa imaya sa Diyos nga ang mahal. 그렇게 해서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 해놓으셨다는 것입니다. Ambot pa sa botani sa mga Kristiyano nistan, pag iladyon giangkon nga si Yesu Cristo mo ang anak sa Diyos. 모든 입으로 우리 성도들 모든 입으로 예수님은 나의 주시고 그리스도라는 것을 우리가 선포를 해야만 사단마귀 귀신이 다 쫓겨가는 것입니다. Kung saan man na ito nga kung saan na ito pagkana sa pag-overcome sa tanang mga daw ng Espiritu is kinahanglan na ito i-preach sige or kanang isugi sige nga si Jesus mo ang Mesiyas si Jesus mo anak sa Ginoo. 우리 입으로 예수님은 나의 주고 나의 주인이 되시고 메시아 그리스도라는 것을 우리가 계속 선포할 때 사단마귀가 무서워서 쩔쩔매고 다 도망가는 것입니다. O if palayon tagyapon tag sugid ani nga Mesaya nga si Jesus mo si Kristo or si Jesus mo anak sa Ginoo or si Jesus may mismo mo kanang may magamanto ani nga tibuok kalibutan ang tawo tag Espiritu kanang mahadlok sila og mapahawa sa atong mga hunahuna. 성경은 이렇게 답을 다 써놨습니다. O diri sa Biblia kay daghan kay mga kanang tubag sa atong mga pag-ampo. 그래서 여러분들도 잘 알고 예수님 그리고 항상 기도드릴 때 끝날 때 같은 때도 예수님 이름으로 기도드렸습니다라고 하지 말고 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다라고 해야 정상인 것입니다. Bisan gani sa ending sa atong pag-ampo kinahanglan dili nato ikalimtan og sulti kanang sa ngalan ni Jesus. 간증을 합니다. Og na usa ka testimony. 우리는 나와 잘 아는 목사님이 있었습니다. O si Pastor Kim kay naa siya kanang close friend kayo nga usa na siya ka pastor. 어느 날인가 1월 초에 우리 집을 그분이 찾아왔습니다. O sa first week of January kay ang pastor is nabisita sa balay ni Pastor Kim. 그분은 교회를 개척해서 교회를 하고 있는 분이었습니다. O kanang pastor is kanang naa siya simbahan. 나는 그분이 갑자기 우리 집을 찾아와서 깜짝 놀라면서 인사를 하면서 목사님 왜 이렇게 일찍 우리 집 오셨습니까? 라고 물었습니다. O si Pastor Kim nang mata na sa iyang aming mga pastor nga nabisita makasbalay ako nga sayo pa man kayo sa buntag. 그랬더니 그분은 한숨을 쉬면서 너무 힘들어서 이렇게 우리 집을 찾아왔다고 했습니다. O katong pastor kay nimisita din sa balay ni Pastor Kim kay lisod at tungod kay nakalisod ang ilang simbahan. 왜 무엇이 그렇게 힘드냐고 나는 물어봤습니다. Kasi pasige mga tanas yung aming mga parang nakalisod no ka. 교회를 지을 때 성도가 땅을 줘서 교회를 지었는데 그 땅을 준 사람이 죽고 나니까 죽었다고 했습니다. Ang pastor kanigingon ka pastor Kim kay kaning yuta sa simbahan is gikan murag gikan siya sa usa ka kaning yuta sa yuta is murag usa ni siya ka member namo sa simbahan pero kay tungod kay namatay na siya. 교회를 지을 땅을 준 사람이 준 성도가 죽고 나자 그 형제들이 와서 이 땅을 내놓으라고 야단을 한답니다.
Okay, katong ang ison dito sa katong sa tagya sa yuta ng membro kay ang iyang mga ison niya kang pas niya ni pastor mo yan kinahanglan yung may baligyan ng yuta. 그분들은 형제들 여럿이가 목사님은 교회를 찾아와서 땅을 내마라 그렇게 말을 했습니다. O katong mga ison kiniato sa aniato din sa simbahan ni sa usa ka pastor yan kinahanglan ka mo bahawa diri kay amuan ng yuta. 그 목사님은 무서워서 우리 집으로 왔다는 것입니다. Uno si katong pastor is nahalong muna ni bisita siya sa balay ni Pastor Kim. 불신자들 형제들이 다 찾아와서 야단을 해서 자기는 무서워서 우리 집으로 피신을 온 겁니다. O katong mga isonis ka na dili sila motuon ni Jesus. Muna yung nagibuhat. 그래서 나는 그분에게 목사님 사단마귀를 쫓을 때 어떻게 기도를 합니까라고 물었습니다. Muna si Pastor Kim yung gipunta na itong pastor na pastor sa pagbuntog nimo sa tanang kaway yung sa manimo pag-ampo. 그분은 예수의 피로 사단마귀를 쫓는다고 그랬습니다. O katong pastor yung gito ba si Pastor Kim nga ato akong gibuntog tanang mga kaway pinagi sa dugo ni Jesus. 그래서 나는 성경에 예수의 피로 사단마귀를 쫓는다고 어디가 기록되어 있냐고 내가 물어봤습니다. O si Pastor Kim yung gipunta na si Pastor nga asa man nadapit nga asa man nagisulat diri sa Biblia nga imong gibuntog tanang mga kaway pinagi sa dugo ni Jesus. 그러면서 그분은 내가 성경에는 그런 내용이 없는데 왜 그러냐고 그런 얘기를 했더니 조영기 목사님 책에 그런 내용이 있어서 그렇게 한다고 했습니다. O si Pastor Kim nang sige siya pumunta na sige nga pumunta tong pastor nga asa man nimo makita andre sa Biblia o katong pastor dito ba nga kaninga mensahe kay gikan tulo ni Pastor yung gitso. 그래서 나는 그분에게 예수님이 그리스도인 것을 아느냐고 물어봤습니다. Manang si Pastor Kim yung pumunta na tong pastor nga kaila ba nga si Jesus mo Kristo. 예수님의 직분이 바로 그리스도인데 그걸 목사님 아세요라고 내가 물어봤습니다. Si Pastor Kim yung pumunta tong pastor nga kaila ba nga si Jesus mismo mo si Kristo. 그랬더니 그 목사님은 기름 부은 자라고 얘기를 했습니다. Pero ang nasabtan na rin nasabtan na itong pastor is si Jesus mismo murad na siya sa ka-anointed. 그래서 나는 그분에게 사울왕도 기름 부었는데 그럼 예수님도 그러면 사울왕처럼 그러냐고 얘기를 했습니다. O si Pastor Kim muna yung ginatong pastor nga si Haring Saul po usap po na siya ka-anointed. So si Jesus kay muraday siya si Saul. 그분이 예수님은 나의 주시고 그리스도라는 것을 몰랐었기 때문에 그 악한 자들한테 계속 쫓기고 다녔던 것입니다. Muna katong pastor is murag ka na nakaliso niya si bahan kaya wala siya kabalo nga si Jesus mo si Kristo. 나는 그분에게 예수님은 만왕왕이시고 대제사장이고 선지자고 하나님이시다라는 얘기를 했습니다. Muna si Pastor Kim yung ginatong pastor nga kanina si Jesus kay muna siya murag sa kahari sa tanang hari mo siya nang mando sa tibuok kalibutan. 그랬더니 그분은 자꾸 내가 말하는 소리를 의심을 했습니다. Pero katong pastor is kanang nagduwa-duwa siya paminaw ni Pastor Kim. 나는 그분에게 계속 예수님은 그리스도로신 분입니다. 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자라고 하나님이시라고 난 계속 내가 말을 했습니다. Pero si Pastor Kim kay sigira po siya sangyo ni Pastor na si Jesus ang hari sa tanang hari mo si Jesus mo si Kristo. 나는 그분에게 그런 얘기를 가끔가다 전화로도 했습니다. Okay. Katong pastor kaya sige siya duwa si Pastor Kim kay yung gitawagan si Pastor na si Kristo mo si Jesus mo si Kristo. 그런데 그분은 내 말을 믿질 않았습니다. Pero katong pastor kay wala daw tuon ni Pastor Kim. 그러면서 교회 땅을 줬던 그 형제들한테 계속 쫓겨다녔습니다. Muna katong pastor is nakalit sa kanilang simbahan kanang katong mga igsoon is kanang sige ni Pastor Kim sige ingon sa pastor mga papahawan na dire. 그렇게 한 2달이 흘렀습니다. O murag niagi ng duha ka bulan. 그래서 나는 어느 날인가 수요일 날 그분의 교회로 예배를 드려갔습니다. Pero sa kapanahon nga si Pastor Kim kay nibisita sa simbahan sa pastor. 그런데 수요일 날 예배드리는 시간에 그분은 예수님은 그리스도라는 것을 설교를 하고 있었습니다.
Pero anong panahon na kay katong pastor walang preach o sa message dito sa altar. Ni kalit ra sulti ang pastor nga si Jesus mo ang Kristo. 예수님은 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자고 하나님이시라는 것을 성도들에게 말했습니다. Ang katong pastor kay ni kalit ra siya kanang preach sa mga members nga si Jesus mo ang hari sa tanang hari. 그런데 놀라운 일이 일어난 것입니다. Unay kanang milagro nga ito ka ng simbahan. 그 뒷날 그들이 찾아와서 목사님 땅 내놓지 말고 계속 목회하세요라고 한 것입니다. O katong mga igsoon kay sukad atong mga ito ba ang katong mga igsoon yang ginang to pastor nga pastor ayaw pawat diri padayon nagsimba diri. 목사님은 내 말을 계속 안 믿었기 때문에 계속 그들한테 쫓겨다녔던 것입니다. Pero ang katong pastor kay wala na to ang mga sa gisanginan ni pastor Kimia sigira siya kanang sigira kalisod ang simbahan. 그러다 나중에 그분이 그 내용을 알고 그 설교를 하고 난 후부터는 그들이 다 와서 목사님 얼마든지 도와줄게 계속 목회하라고 해서 계속 그 뒤로 목회했습니다. Pero sukad atong manahita or sukad nagsangya tong pastor nga si Jesus Maong Kristo. Sukad ato katong mga igsoon mismo ang mga igsoon mismo mo nag-support ni pastor nga sa ginala sa simbahan. 또 한 목사님이 있었습니다. O na po sa kalaing pastor. 그분도 여자 목사님이었습니다. Katong pastor is bagi. 우리 김치를 자주 사가는 분이었습니다. Katong pastor ay sige siya palit ni kimchi ni Pastor Kim. 그런데 어느 날인가 전화가 왔습니다. Pero yung sa kadlaw nga tawag ng pastora. 나보고 자기는 너무 힘들어서 교회를 이제는 접어야 되겠다고 했습니다. O yang giingnan si Pastor Kim nga Pastor Kim muragi ka po na ko sa ministro ginakuganahan o kinalang ako isrado na akong simbahan. 너무 힘들어서 교회 문을 닫아야지 못 오겠다고 그랬습니다. Ngayon ginag si Pastor Kim na Pastor Kim lisod na siya kaayo. 그래서 나는 그분들을 한번 만나봤습니다. Si Pastor Kim kay nibisita tong balay ni Pastora. 그분은 이 강백산 밑에서 계속 잠을 자가며 밤낮으로 기도를 했습니다. Ang katong pastora is kanang sige siya lang po kada buntaw gabi. 밥도 그 옆에서 해먹어가며 살았습니다. Ang kinabuhi ni Pastor kay nadyo dito sa simbahan. 계속 그렇게 밤낮으로 기도를 하는데도 너무 교회도 부흥이 안 되고 자식들이 자기 돈을 갖다 다 써서 다 망하게 됐다는 것입니다. Ang katong pastores nakalisod siya sa iyang kinabuhi kay tungod ang mga anak ni pastores ang ilang gamit sa kwarta pa ng pangkalibutan mo. 그리고 몸이 아파서 이제는 도저히 목회를 못 하겠다고 그랬습니다. Ang katong pastores yung ginang si pastor nga pastor din ako padayon ng ministry kay kanang kapoy na kayo ng lawas. 그래서 나는 그분에게 말했습니다. O si pastor Kim yung asultihan si pastora. 왜 기도가 응답이 안 되는지 아세요라고 물었습니다. O yung pumunta nga pastor ang anong kabalo ba kung ano yung pangako dili ito ba sa Ginoo. 자기는 울어가며 하나님께 기도를 드렸는데도 응답이 안 온다는 것입니다. Pero katong pastor yung ginang si pastor Kim na bisag sige ra kung kahilak diri sa simbahan or sige ra kung ako sa Ginoo wala jud pag sa Ginoo akong pag-ampo. 나는 그분에게 물었습니다. O si pastor Kim nang matanong ang pastora. 또 어떻게 사단 마귀를 쫓는 기도를 합니까? 라고 물었습니다. O yung gipamunta sa pastor nga giyon sa mo nimo pag-ampo para mabuto nimo tanang kaaway. 그런데 그분도 역시 예수의 피로 사단 마귀를 쫓는다고 했습니다. Pero ang gitubag gyud po ni pastor Hayes kanang ang gibuto tarang mga kaaway pinaagi sa dugo ni Jesus. 우리나라 목사님들은 조용기 목사님의 영향을 상당히 받고 있었습니다. Anong panahon is daghan kay mga pastors na influence sa preaching ni Pastor Yonggi. 조용기 목사님이 예수의 피로 사단 마귀 귀신들을 쫓는다라고 책을 쓴 것이 엄청난 여파를 가져왔던 것입니다. O sa mga daghan kay mga pastor kay sige sila paminaw sa sermon ni Pastor Yonggi. 조용기 목사님은 예수님이 그리스도인 것을 알았기 때문에 예수의 피로 사단 마귀를 쫓아도 해결을 받을 수가 있었던 것입니다. Pero si Pastor Yonggi siya nakasabo siya nga si Jesus mo si Kristo si Jesus mo hari sa tanang hari mo nang nakabunto siya sa tanang mga kay pinagi sa dugo ni Jesus. 나는 그분에게 그리스도를 물어봤습니다. O iyang gipunan si Pastor nga kabulo ka nga si Jesus mo si Kristo. 그랬더니 그분은 잘 알지 못한다고 했습니다. Pero ang atong pastor ito ba mga pastor nga wala ko kabalo. 그래서 나는 그리스도라는 것은 예수님의 직분이라고 말했습니다. O mo nang sige siya kanang sangyo sa puno sa Ginoo ni Pastor nga si Jesus mo Kristo siya hari sa tanang hari. 하나님이 예수님에게 주신 권세를 말한다고 했습니다. Ang buwan pasabot ni ang Ginoo mo nangatag otoridad ni Jesus. Mo ni otoridad ni Jesus mong sangyo sa mga balita. 만왕의 왕권과 대제사장의 권세와 선지자 권세를 말한다고 했습니다. O sa mga nga si Jesus mo na siya o
usa na siya kahari sa tanang hari muna siya silbi usa ka high priest. 그런데 그분은 내가 말하는 것을 싫어했습니다. Pero katong pastor is kanang dili siya ganahan sa mensahe ni Pastor Kim. 그래서 나는 돌아오면서 그분에게 말했습니다. O si Pastor Kim kaya na siya gisulti ni Pastor before siya muli. 다른 동료들이나 다른 목사님들에게 한번 알아보세요라고 했습니다. O yan gina si Pastor nga, Pastor, pumunta na dito sa ubang mga pastor kung unsay nasabtan nila nga kinsa si Jesus. 그리고 나는 그분과 헤어졌습니다. O si Pastor Kim pauli siyang balay. 그런데 그 뒷날 새벽에 일찍이 새벽 예배를 드리려고 하는데 전화가 왔습니다. Pero sunod na lang kay si Pastor Kim katong time na is musugod na ka siya siyang mga devotion pero may tawag tong pastora. 어제 저녁에 우리 동료들한테 전화로 물어봤더니 내가 한 내용이 맞는다고 했답니다. O katong gabi na di ay si Pastor kay nangunta na siya sa mga kaya sa mga pastor nga nangunta na siya nga si Jesus kay si Kristo di ayo nagingon siya na murag di confess siya nga sa today episode ni Pastor Kim. 그 내용을 알고 그날 저녁에 잠을 잤는데 꿈을 꿨는데 머리와 이 몸에서 벌레가 수도 없이 나가더라는 것입니다. O sa pagkabalo po ni Pastor, sa kabalo ni Pastor nga sa kamotoran kaya na si Jesus mga Kristo, sa while katulog siya ng gabi na pinagi sa dagpo nakafeel ko na siya na dakan yung mga ulol na nagawas yung lawas. 그러면서 나보고 너무 감사하다고 전화가 왔던 것입니다. Ang buot pa siya batay sa mga dagang espiritu while katawag siya ni Pastor Kim na ngayon siya dako po salamat. 우리 예수님은 나의 주인으로 오시고 그 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자고 하나님의 본체 하나님이시라는 것을 우리가 꼭 알아야만 기도가 응답이 되는 것입니다. Umuna nga, if ganata nga itong mga pag-umis mo, ito ba nga sa ginong ganata mga kabalo nga si Jesus mga Kristo or si Jesus may hari sa tanang hari. 그리고 사단 마귀들이 다 우리에게서 떠나가는 것입니다. O mahimong nga tanang kaway magpahawa sa tibok na itong lawas. 여러분들도 그런 내용을 잘 알고 성도들에게 자세하게 알려주시기 바랍니다. O kinahanglan kani nga mesar kani nga pulong is kinahanglan dyan nato isang sa tanang mga membro. 그게 아주 상당히 중요한 내용입니다. O kani nga mesar is kaya importante kaayo. 여러분들이 그런 것을 잘 알고 있어야만 앞으로 여러분들도 괜찮고 여러분들 교회가 봉되는 것입니다. O pinagi sa pagsangiwan ng mensahe makalimutan sa pag-revive sa atong simbahan. 그러면 오늘 저녁에는 또 두 가지만 더 알려주고 마무리를 합니다. O ganahan pa siya ang ganahan pumudugang usangyan si Pastor Kim. 고린도전서 13장을 봅니다. Sa unang Korinto Kapitulo 13. 고린도전서 13장. 고린도전서 13장 1절서부터 8절까지만 공독합니다. Diri sa unang Korinto Kapitulo 13 versikulo. 내가 사람이 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 부리와 오지는 꽹과리가 Ang duwa nagbasa. Mahimong na makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako masamara ako sa pagkakao. 계속 Isang mahihis pa ako sa papatayan sa malangit ng mensahe makabalog sa tanang na ibalong makasama sa tanang nila ko. Bisang may pagtuwa ako nga makapabilin sa mga bukid apan kung wala ako yung mawala ako'y kapuslanan. Isang pangatag ko pa ang tanan na kanya kalago. Mulawas sa panhon, wala ako yung ugma, wala din kapuslanan. Ang ugma ko iluman sa tuluyon. Ang ugma ko yung may nasunod bastos. Ang ugma ko yung kubo sa tuluyon. Ang ugma ko yung masukaan mo matinosimutan. Ang ugma ko yung malipay sa kagaputan sa mga turan. Ang ugma ko painom na soong mulaong o malawatay ngayon. Ang mga kaya sila ng mensahe sa ilang kailangan. Ang mga iyan o sumilay ng mundo ng wala. Apa ng ugma din ngayon matawis. 오늘 이 본문 말씀 안에서 사랑이라는 이 고린도전서 13장은 사랑장이라고 합니다. Ang kaning unang Korinto Kapitulo 13 nagis ko siya kabayan ng gugma. 우리 예수님의 사랑은 복음의 사랑을 말하는 것입니다. O kaning gugma ni Jesus ang pasabot ani sa kanang gugma sa pagsangya sa may balita. 그래서 이 여기에 나오는 사랑이라는 단어가 있는 곳에는 거기다가 복음이라는 단어로 바꿔서 읽으시면 아주 좋습니다.
O kani nga word nga gugma kinahanglan to ilisan ng word nga kanang gospel. 2절에 보면은 1절에 보면은 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고라고 했습니다. O ingon diri nga mahimo nga adri sa bersikulo 1 nga ingon diri nga mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tawo ug bisan sa mga hingapan kon wala ako gugma. Samara ako sa sabang nga agong ug sa biyang-biyang nga nagdagingting. 거기에 사랑이라는 단어가 있습니다. 가운데. O diri sa bersikulo 1 kay nayumrag na yung sa kaward ng gisulat niya muna siya gugma. 그 사랑에다가 복음이 없으면으로 읽으시기 바랍니다. O kani nga word nga gumay kinahato kani nga word nga gumay lisa nato og word nga gospel. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 복음이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고라고 읽으시기 바랍니다. O sa mga gingon diri sa bersikulo 1 nga mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tawo sa bisan sa mga hatan apan kung wala ako'y makasaya sa mayong balita samara ako sa sabang nga agong o sa biyang-biyang nga nagtaginting. 또 2절을 읽을 때도 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 하늘을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 복음이 없으면 내가 아무것도 아니오라고 그렇게 생각을 하고 읽으시기 바랍니다. Diri sa bersikulo 2 kay bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa ganitong mensahe makabaton sa tanang kaibalo o makasabot sa tanang dinabo. Bisag may pagtuwa ko nga makapabilin sa mga bukid. Apan kon wala ako'y kulang sa Ginoo wala ako'y kapuslanan. 바로 오늘 이것은 육적인 사랑보다 영적인 복음의 사랑을 말하는 것입니다. O kanang kapitulo 13 kanagis ko siya kabayna ng espiritu ng gugma. 그래서 성경을 읽을 때 이렇게 복음으로 사랑이라는 단어는 복음이라는 것으로 읽으시면 아주 여러분들이 이해가 잘 될 것입니다. Ang mas masabtan nato ni nga pulong if kani nga word nga gumay kana atong ilis. 우리 예수님의 사랑은 복음인 것입니다. Kaya ang gugma niya siya kay puno sa kanang pulo sa gugma sa pagsangag sa may balita. 그래서 여러분들은 이 성경을 읽을 때 다 비유의 말씀으로 이렇게 되어 있다는 것을 꼭 현재로 읽어야 됩니다. O kinahato mahimdom nga kaning pulong sa Ginoo is kanang moron dakan kay nga sa bingo or kanang laglong kay mga word kanang mga pulong. 그러면 한가운데만 더 보고 넘어갑니다. 디모데후서 2장을 봅니다. Usa ikaduhang Timoteo. 디모데후서 2장. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2. 디모데후서 2장에 보면은 2장 25절서부터 25장 26절을 봅니다. Dili sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 25 hanggang versikulo 26. 디모데후서 2장 25절 26절. 거역하는 자를 운명으로 Walang mo siya kon magmaymay sa mga misupatan niya. Malingatagan sila sa Ginoo kayo sa paghinulsol o masayon sila sa kamatuoran. O may balikon niya sila sa mayong pag-isip o makaigya sa bitik sa yawa nga midakop o miulikon kanila. 요 본문을 읽을 때는 여러분들이 또 한 가지 알아야 될 것이 있습니다. O kani nga verse 35 ug 26 kay nasya usa ka kanang importante kayo nga explanation. 오늘 26절 내용을 보면은 마귀의 올무가 나옵니다. 마귀의 올무에서 벗어난다는 내용이 나옵니다. O diri sa versikulo 26 kay nag-discuss diri nga makaigya sa bitik sa yawa nga midakop og miulikon kanila. 마귀의 죄를 지면은 마귀의 올무에 걸린다는 것을 말하는 것입니다. Pero sa mga if amo sa katawo makasalag is ang makasala makay ang buot pasabatan is kanang rag natinta na sila sa mga datang espiritu. 우리가 성경적으로 보면은 사단 마귀들이 우리 인간을 죄를 지켜하고 죄를 지면은 마귀 올무에 걸리는 거고 똑같은 것을 말하는 것입니다. O gani si Satanas kay amrag ganahan niya itigdan tarang mga tao para makasala. 올무라는 것은 짐승을 목에 걸어서 잡아내려서 잡는 것을 말하는 겁니다. O si Satanas kay kanang rag ilasyong birahon tarang mga tao para makasala o para makato sila dito sa impierno.
그래서 해결을 하면은 그 목사리가 벗어지는 것을 말하는 것입니다. Pero if ato'y hinusod tanan atong mga sala, ang Ginoo mismo ang pasaylo sa tanan atong mga sala. 지금 25절과 26절을 자세히 한번 읽어보시기 바랍니다. Ug na si Pastor nga kinahanglan kani verse 25 mo kani sis kinahanglan nato basa kanang sabtag maayo. 거역하는 자를 온유함으로 혼기할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올매서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르실까 함이라 라고 했습니다. Ug ingon rin nga tingali hatagan sila sa Ginoo kayo sa paghinuso ug masaya sila sa kamatuoran. 죄를 지면 사단마귀 귀신들이 끌고 불지옥으로 가는 것입니다. Sa man nga ifang mga tao makasala sa Satanas kay ilang bilahon ang mga tao para ilang bilahon ang mga tao magsulod mato sila dito sa inferno. 개나 짐승들 목에다가 줄로 묶어놓는 것을 말하는 것입니다. Isa man nga si Satanas kay nagdala siya sa kahikot si Satanas may kanang mabasa tong liog. 바로 그렇게 죄를 지면은 회개하지 않으면 사단마귀가 끌고 불지옥으로 간다는 것을 말하는 것입니다. Umunang kinahanglan ta maghinuso sa tanan tong mga sala. 그렇게 성경을 읽을 때 그런 눈으로 보고 읽으시기 바랍니다. Munang ibasa ta Biblia kinahanglan to una-una mayor kinahanglan to sabtang maayo. 여러분들은 지금 내가 말하는 것이 다 이해가 안 갈 수도 있습니다. Bisan gisayon ni Pastor karong gabi o na kay nakaimo siya nga ang ubang mga batanon diri wala pa kasabot maayo. 무슨 우물이나 샘물이 교회냐고도 할 수 있습니다. O makaingon yung mga tao nga ngano ang buot basa-basa tapayos ka ng simbahan. 흉년이 들었을 때 농사를 지어서 백배를 얻었다고 했는데 그게 무슨 교회에서 성도들 100명을 이렇게 얻었다는 것이냐라고도 할 수 있습니다. O napayabang mga tao nga tingala sila nga ang kaning lugar is kanang gutom kayo kanang wala sila pagkaon pero ngano makahimo ang mga tao nga mudukod og simbahan ngano man sila mga 100 numbers ana nga simbahan. 성경은 다 비유로 말씀을 해놓으신 것입니다. Okay kaning pulong sa Ginoo is kanang lalong kaayo. 나는 여러분들에게 그런 것을 내가 알고 있는 것을 그대로 난 전하고 갑니다. Pero si Pastor Kim kay kanang siya matulog tanaw sa tanang mga sikreto nga iyang napalaan. 여러분들이 그런 것을 잘 지금서부터 기억을 하면 여러분들 평생 동안 좋은 목회를 할 수가 있을 것입니다. Muna si Pastor Kim ganahan siya na kinahanglan dili nato ang kalimtan ning ang mensahe ni Pastor Kim. 그리고 여러분들에게 내가 한 가지 더 알려드릴 것입니다. Og si Pastor Kim ganahan siya sulti ka ng importante kayo ng mensahe. 나는 어디에 가서 이 A4지에 기록된 전도지나 이런 전도지가 없으면은 다른 사람에게 남겨주지 못하면 하나님께 그 자리에서 해결을 합니다. Og sama nga si Pastor Kim palitan na karon na wala siya kadala og kanang gospel track or wala siya kanang panghatag gospel track sa mga tao kanang share og gospel track sa mga tao kasi Pastor Kim kanang mga siya pasaylo sa Ginoo. 하나님 제가 이것을 전도지를 챙기지 못했습니다. 다음서부터는 잘 챙겨서 잘 전할 수 있게 도와주세요라고 합니다. Sama na nga si Pastor Kim kay mga siya pasaylo sa Ginoo ang Ginoo pasaylo ako kay wala ko kapanghatag og kanang gospel track sa mga tao. 오늘 회개하는 사람은 내일 또 잘 챙길 수가 있는 것입니다. Sama na nga isang tao kay makainusay sila karon kinahanglan sugod og mamughat na sila maayo. 그런데 오늘 또 복음을 전하려고 하다가 복음지가 없는 것을 보고서 또 회개하는 사람은 내일 또 복음지를 준비 안 할 사람인 것입니다. So mananay po yung mga tao mga pasaylo sa Ginoo kay wala sila kasangyo sa mayong balita karon. 여러분들도 꼭 복음을 전하려 하다가 복음지가 없다든지 할 때는 하나님께 기도하시기 바랍니다. Sa mga kitang mga batanon diri if dili ta kasangyo sa mayong balita karon adlaw kinahanglan ta mga pasaylo sa Ginoo. 그리고 여러분들이 또 제자 훈련할 때도 그런 걸 가르쳐야 되는 것입니다. O sa mga nang if ganahan ta mo kanang mag-make of disciple kinahanglan po nato itudlo sa mga tao. 마태복음 11장 28절에서는 예수님의 멍에를 배우라고 했습니다. Ug sa mga giingon diri sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 21 sa giingon diri nga kinahanglan katong mga tawo kanang gipangugatan or kanang gipangkapoy silang kinabay kinahanglan silang moduol ni Jesus. 복음 전하는 그런 기술을 많이 배워야 되는 것입니다. O sama na kinahanglan ta mga balong nga unsay technique sa pagsangyo sa may balita. 그럴 때 여러분들 앞날에 좋은 일이 생기는 것입니다. Wala ta kabalo nga ang Ginoo day mo magiya ka nato.
그리고 모든 사람들에게 친절하게도 자꾸 습관을 들여야 됩니다. O kinahanglan man ikaw man ka na sa pagbuhat og maayo sa tanang mga tao. 나는 여러분들에게 친절하지 못하게 하는 것도 잘못이라는 거 압니다. O sa man ni pasakim ko, sa man ni po ni Pastor Kim nga ang mga po siya kung sa ila sa Ginoo if dili siya kabuhat og maayo. 옛날부터 친절하게 하는 것은 습관을 들이지 않아서 그런 것입니다. O na ibang mga tao is dili kabalang kanang mo binutan sa usa ka tawo. 그러나 여러분들은 지금서부터 부지런히 다른 사람들에게 친절하게 대하는 것도 배우시기 바랍니다. O sa man ang kita mga Kristiyano pinanta man ikaw man sa pagbinutan sa atong mga isip na tawo. 그리고 여러분들도 목사님 말씀을 순종하시기 바랍니다. O nga si Pastor nang kita tanan mo kanang kinahanglan paminawan ang mga subo sa atong mga senior pastor. 어떤 때는 내 생각과 너무 틀릴 때도 있을 것입니다. O na po yung mga tao is kanang ma-feel sila kayo. Nagtuo sila kanang nabuhat sila mga butang pinaki sila manahuna. 하나님은 사람 목사님에게 순종하는가도 테스트를 하시는 것입니다. Ang Ginoo po sa kanang isulayan po ta sa Ginoo nga if ato ba jud gito man ang subo sa atong mga pastor. 순종이라는 것은 내 생각에 맞아서 순종하는 것이 아닌 것입니다. O basta may buot, o basta may buot pasabot anang kanang kinahanglan mo tuo sa subo ni pastor. 내 생각과는 아주 멀어도 무조건 순종하면 되는 것입니다. O if mo tuo ta ni subo sa mga pastor kinahanglan dili ka mo hunahuna nga kaning subo is kanang nagikan sa hunahuna ni pastor. 목사님한테 순종하는 것을 순종하게 하는 것을 하나님은 목사님께 순종을 잘하는 자가 하나님께도 순종하기 때문에 그러는 것입니다. Ang bot pasabatan is if mo tuo ta sa mga subo sa mga pastor makahimo ta sa pagtuo sa subo sa atong Ginoo. 앞으로 여러분들 잘 하시기 바랍니다. O ganang si pastor man kita tanang manikamon sa pagkinabuhi ka ng kinabuhi matarong kinabuhi diri sa kalibutan. 또 내일 저녁에는 이 바벨론 포로 사건을 여러분들에게 알려드리려고 합니다. O mas gabi ganahan mo sa si Pastor Kim kabahin na ng kanang mga ang panahon sa Babylon or kanang mga exiled people. 여러분들은 바벨론 포로 사건을 반드시 알아야 됩니다. O si Pastor Kim nag-ingon ka na to kaning panahon sa Babylon is importante kaayo. 그걸 알 때 여러분들의 앞날에 좋은 일이 일어날 것입니다. O if makasabutan ning kabahin mo sa Babylon makahimo ta sa pagsangya sa may balita. 기도드립니다. Magambot ta. 하나님 아버지 감사합니다. Salamat Ginoong Diyos. 오늘도 제가 받았던 은혜를 나눴습니다. O karong gabi nakasangya ko sa may balita sa mga tao. 지금은 저들이 잘 이해가 안 가는 내용도 있을 것입니다. O tabang yun ni Ginoong Diyos nga makasabot kami pag-ayos sa mensahe. 그러나 그런 내용이 세월이 흐르면 잘 이해가 될 때가 있을 것으로 믿습니다. O nagtuo ka mo puhon at nagtuo ako nga ang Ginoo mismo yung mga tao kaalam ka nato. 우리 주님께서 지혜를 주시옵소서. O tabang yun ni Ginoong Diyos. 앞으로 복음도 잘 전할 수 있도록 O 도와주시옵소서. tabang yun ang magkasagay kami sa mayong balita sa mga tao. 또 교회에서도 성도들을 잘 가르치는 자가 되게 다 도와주시옵소서. O tabang yun ni Ginoong Diyos nga makahimo mo sa kamayong tao o makahimo mo sa pagsangya sa mga balita sa tanang mga membro sa simbahan. 또 목사님 말씀도 잘 듣게 하시옵소서. O tabang yun ni Ginoong Diyos nga makahimo mo sa pagkamina pag-ayos sa sugo ni pastor. 하나님께서 말씀하시는 것도 잘 순종할 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. Tabang may Ginoong Diyos na makahimo mo sa pag-tuor sa pagtuma sa inyong mga sugo. 예수님 이름으로 기도드립니다. O sa ngalan ni 아멘. Jesus. Amen. 그리고 아멘.